बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से बताऊँ। असल में मुझे, आप जानते हैं कि तकरीबन 30-35 साल हो रहे हैं प्रैक्टिस करते हुए। ये जो स्ट्रेस है ना, या डिप्रेशन है या ज़हनी परेशानियाँ हैं, ये पिछले कोई 15 या मैक्सिमम 20 साल में बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और ये जो बीमारी हम पहले एडल्ट्स में देखते थे, बड़ों में देखते थे, अब ये जो ज़हनी अमराज हैं या जिसको डिप्रेशन कहते हैं आम लोग, वो यंग लोगों में बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी जवानों में बहुत नज़र आता है। चले जवानों में भी ठीक है कि मुल्क के हालात ऐसे थे और लोगों को प्रॉब्लम्स थी और उसकी वजह से ऐसा था। लेकिन जो ज़्यादा अफसोस की बात है वो ये है कि मैं बच्चों में देख रही हूँ। मैं 10 साल के बच्चे को एंटी डिप्रेसेंट पे देखा है, 15 साल के बच्चे को एंटी डिप्रेसेंट्स पे देखा है। तो ये बहुत ही फ़िक्रमंदाना एक बात है कि ये हो क्या रहा है ना हमारे साथ। वैसे तो वेस्ट में भी ये हो रहा है, यानी जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ भी ये प्रॉब्लम है। लेकिन हम एटलीस्ट अपने मुल्क के बारे में तो देखें कि ये क्या हो रहा है ना। अगर हम जो टेंशन है या डिप्रेशन है उसकी वजूहात को देखें, तो वो 5-6 बड़ी बड़ी वजूहात हैं। आपका गलत खाना, आपका कम सोना, आपका बैठे रहना या फिज़िकल एक्टिविटी ना करना या वर्जिश ना करना या वॉक ना करना, आपका अपने आप को गलत दवाइयों या गलत खुराकों के नशे का शिकार करना, आपका बद अखलाक होना, यानी आपके लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे ना होना, आपको ये पता ही ना चले कि मुझे किसके साथ किस तरह बात करनी है, जिसे हम टेक्निकली सोशल कनेक्शंस कहते हैं, वो ख़राब होना। वो आपको बज़ाते ख़ुद, आपकी लड़ाई तो होगी लेकिन आप डिप्रेशन का शिकार होंगे। तो आपकी आपकी जो, और आपका बिला वजह नाखुश रहना, बल्कि मैं कहती हूँ आपका नाशुक्रा होना। ये बड़ी बड़ी वजूहात हैं जो हमें एडल्ट्स में तो डिप्रेशन का कॉज बनती हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बच्चों का बताऊं कि आप कहेंगे कि जी बच्चों को कहाँ से ये प्रॉब्लम्स आ गई। बच्चों की प्रॉब्लम इनिशिएट होती है माँ के पेट से, यानी वो माँ जो प्रेगनेंसी की हालत में ज़हनी तनाव का शिकार होती है, स्ट्रेस का शिकार होती है। वो बच्चा जो आता है दुनिया में, वो आप समझें कि डिप्रेशन लेके पैदा होता है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि जब मैंने अपने घर में बहुत छोटे बच्चों को ऑब्ज़र्व किया, यानी 3 से 5 साल के बच्चों को, और मैंने ये देखा कि वो बच्चे जो हैं वो मेंटली अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर हैं। और उसकी वजह ये कही जाती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें तकरीबन 300, यानी उसके जो अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड है, नाड़ जिसे कहते हैं, जो पैदाइश पे काटी जाती है, उसके अंदर पैदाइश पे तकरीबन 300 केमिकल मौजूद होते हैं जो वो अपनी माँ से लेके आता है। अब जितना गंदा खाना माँ ने प्रेगनेंसी में खाया होगा, उतना जल्दी उस बच्चे के अंदर डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों की वजह तो ये हो गई, माँ की तरफ जाती है वजह। अब करना क्या है? करना ये है कि खुराक पे तवज्जो करें, क्योंकि जो हमारा पेट है ना, उसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है। तो जो आप खाएंगे वही आप सोचेंगे। तो इसलिए वो एक सेइंग है कि यू आर व्हाट यू थिंक। तो मैं ये कहती हूँ कि यू आर व्हाट यू ईट, जो हमने सुना हुआ है। तो अगर हम अपनी खुराक को देख के समझ के खाएंगे, अपनी बॉडी को कूड़े का डब्बा नहीं समझेंगे, तो वो खुराक हमारे अंदर से खुद ब खुद स्ट्रेस खींचेगी। नींद पे तवज्जो करें, कम से कम रोज़ाना 15-20 मिनट, चाहे घर के अंदर, चाहे सड़क पे, चाहे बाहर जाके वॉक ज़रूर करें। अपने आप को खुराकों का या चीज़ों का एडिक्ट ना बनाएं। अपने ताल्लुकात अल्लाह के साथ ठीक करें। हम सब के ताल्लुकात अल्लाह के साथ ख़राब हैं, ठीक है। उसको ठीक करने की कोशिश करें। अल्लाह ने कुरान में कहा है ना कि मेरा ज़िक्र करने से दिलों को आराम मिलता है, सुकून मिलता है, क़ुलूब को
ایک اطمینان ملتا ہے، تو اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ جا نماز پہ ہی بیٹھے رہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چھوٹا سا ذکر ہے، کلمہ ہے یا اللہ کا نام ہے کوئی، وہ بس ویسے ہی کھلا پڑھتے رہیں، وظیفے نہ بنائیں۔ درود شریف تو کھلا پڑھا جا سکتا ہے نا۔ ان دونوں چیزوں سے دل کو، ذہن کو سکون ملتا ہے اور ہم اسٹریس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ان کا خیال رکھیں، پھر کوشش کریں کہ اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ دیکھیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسکرانا صدقہ ہے۔ کیوں مسکرانا صدقہ؟ اس لیے کہ جب ہم بہت ہی سڑی بدھی بنا کے لوگوں سے ملیں گے نا، جو ہم یہاں پنجاب میں کہتے ہیں، تو لوگ خواہ میں آپ سے دور ہو جائیں گے اور آپ کی طرف ان کی نفرت کی لہریں آنے لگ جائیں گی اور آپ سٹریس کا شکار ہو جائیں گے۔ نیچر میں بیٹھا کریں، آسمان کو دیکھا کریں، ستاروں کو دیکھا کریں، سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کو دیکھا کریں، گھاس پہ بیٹھا کریں، گھاس پہ واک کیا کریں۔ سائنس نے ایک ڈس آرڈر یا ایک بیماری کا نام نیا بنایا ہے، جس کو کہتے ہیں نیچر ڈیفیسٹ ڈس آرڈر، NDD۔ تو ہم لوگ جو ہے نا، ہم ڈبوں میں رہتے ہیں، ہم بند کمروں میں رہتے ہیں اور ہم کم ایکسپوز ہوتے ہیں باہر کو۔ تو نیچر جو ہے وہ ریلیکس کرتی ہے ہمیں۔ کوشش کریں جب بہت زیادہ اسٹریس ہو تو باہر نکل جائیں۔ میں آپ کو جو میری کچھ اگلی ویڈیوز ہیں وہ میں نے بنائی ہیں کینری آئیلینڈ، اسپین میں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ میں کہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں اور کس طرح سمندر ہے اور کیا ہے اور کیا ہے، اور میں صرف سٹریس کی بات کر رہی ہوں۔ اور اس میں ظاہر ہے میں نے کچھ اور باتیں سٹریس کے حوالے سے کی ہیں، تو آپ اس کو بھی ذرا غور کیجئے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، اور جو میں نے آگے سٹریس کی ویڈیوز میں بات کی ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنائیں گے تو آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمیں جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، وہ بہت آرام سے فکس ہوتی ہیں اگر ہم چھوٹی چھوٹی اپنی چیزوں کے اوپر غور کرنا شروع کریں، نہ کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ کے ڈاکٹرز کے پاس بھاگنا شروع کر دیں۔ امید ہے آپ کو یہ میری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، جو چھوٹے چھوٹے میں مشورے دیتی ہوں، وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوں گے۔ تو انشاءاللہ میں آگے ان ویڈیوز میں آواز کی کوالٹی خراب ہے کیونکہ وہاں ہوا بہت تیز تھی، میرے پاس کوئی ریکارڈنگ کوئی ایکوپمنٹ تو تھا نہیں، تو میں نے فون سے ہی بنائی ہوئی ہے، لیکن آپ اگر اپنے ہیڈ فونز لگا کے سنیں گے تو امید ہے آپ کو سنائی دے گا جو میں اس میں بات کر رہی ہوں۔ تھینک یو۔